91.9 Siddharth FM presents Shakti Swarupini Season 3, powered by Utkala Jewelry Mart, co-powered by Ruchi Food Line, special partner Sherwani House, associate sponsor Bonadurga Realcon Private Limited, Swadist Grand Multi Cuisine Restaurant, Santoshi Furniture, Beingwell Clinic and Spa, Chappan Bhog and Snapzed Universe. घर काम हो कि बाहर काम निजर पर्सनल लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ सबू जगार परफेक्ट काम करिकी पुणी आजिका डेट रे जोटी कंपटीशन ही कंपटीशन अच्छी से भली जगार निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करबा कहा पाई भी सहज नुहे खास करके गोटे नारी पाई तो बिल्कुल सहज नुहे हेले ए असंभव को से संभव करिसंती कारण सी भाविसंती कि शक्ति ही आमर सब किछि और जो पर्यंत मोर इच्छा शक्ति अच्छी से पर्यंत मु आगो को जीवी और सक्सेस पाइबी। नमस्कार मु सुनैना आपण समस्त के वेलकम करूची 91.9 सिद्धार्थ एफएम रो सोशल हैंडल को शो आरंभ हो गला शक्ति स्वरूपिणी सीजन 3। आज मो सहित जी अछंती से प्रत्येक नारी को पाई प्रेरणा उत्स शक्तिर उत्स एंड समस्त को सब से प्रोत्साहन कर समस्त से आगु को जीवाई कहते। आज आम सहित अच्छा मोर पर्सनल फेवरेट समस्त फेवरेट नमिता अग्रवाल मैम नमस्कार वेलकम। नमस्कार जय जगन्नाथ। शुभ दशहरा माँ दुर्गा समस्त को सुख समृद्धि दियंतु एतिकी ही मोर कामना। मैम थैंक यू। आज दशमी रे स्पेशल डे रे आपण अछंती निहाती किछि जिंस आपण ठारो सिखिबे प्लस जो माने हमको देखुछंती जानिबे तो शो आरंभ करबा शक्ति स्वरूपिणी सीजन 3। मैम आज रो शो शक्ति स्वरूपिणी जहाँ को आपण 3 वर्ष तले आरंभ करथिले तो आज सीजन 3 रे पहुँचलानी तो शो आरंभ रो शो विषय किछि गोटे पद हे जाओ। प्रथमे तो कहबी सुनैना नारी होछि गोटे शक्तिर उत्स ता पाखरे दुनिया रे जत्ते भी कष्ट साध्य काम हो से करि पारे जत्ते कष्ट ता ऊपर पड़ू से सही पारे माने ता पाखरे सब जिंस भरपूर हे अछि काहे कि से प्रथमे चिन्हे से प्रथम हैला गोटे माँ सब बेले कौन देखे मो पिलाटा केमती भलरे रहू ता पेटटा केमती सब बेले पूरी की थाऊ ता मन रे केबे दुख न आसू आज्ञा तो माँ रो गोटे सब्स्टिट्यूट केही दुनिया रे नहंती ना मैम तर प्रथम नारी हैला माँ तेणु माँ शक्तिर उत्स से जो घरे नारी मानक सम्मान दियंती से घरे लक्ष्मी माँ थांती लक्ष्मी विजय करती और जो घरे नारी रो सम्मान नाई से घरटा लक्ष्मी छड़ा घर सब बेले कही आसी। आज्ञा मैम तो यही जमती आसु न आसु आसु माँ धरा पृष्ठ अवतरण है आ माँ नवदिनात्मक पूजा चले तो आम सबुदिन जा 9 दिन जाक जा आम दर्शन करूँ तो से माँ विभिन्न वेश भी हुए 9 दिन में 9टी वेश हुए सेहीपरि नारींकर भी से भाई सब रूप अच्छी केतेबेले माँ केतेबेले से कहार स्त्री केतेबेले से कहार भौणी केतेबेले से कहार झील नारीर विभिन्न रूप अच्छी तो आम मन में हठात ये गोटे जिन आसला नारी ही शक्ति स्वरूपिणी। आज्ञा मैम नारी को लेकिन ही आम ये शोटी करें मैम अनेक नारी आपण शक्तिर उत्स शक्तिर प्रेरणा आपण शक्तिर उत्स किए माने जहाँ आज आपण माने आगो को ही बढ़ी चलते। मो शक्तिर उत्स कहले तो कहि मो बो वाओ जी मते प्रथमे 10 मास 10 दिन पेटे धरिकी मते जन्म देछि जी मते छोटरू बड़ करिछि ता हाथ धरिकी मु सब शिखिछि सी हेले मोर प्रथम शक्तिर उत्स। आज्ञा मैम द्वितीय हेले मो सासू मो माँ सी मो बो ये मो माँ 2 जण लोक मोर शक्तिर उत्स। 30 वर्ष हेलानी आपण कंटिन्यू काम करूछंती माने कोनोसी मु तो एपर्यंत जेती वर्ष आपण सब काम कलेनी कोनोसी एमते फेस्टिवल नै जोथरा आपण गीत भेटी देई नथिबे सब फेस्टिवल ले किछि नुवा करिवार इच्छा शक्ति नै कि आपण आसी थांती किछि न किछि नुवा करि थांती तो एते शक्ति आसुची कोठु माने आपण केबे थकु नादी सब बेले आपण को मुहर ओडे हस रहउची सब बेले आपण पूरा फ्रेश रहउछंती जो काम करिवार इंटरेस्ट एते शक्ति कोठु आसुची ये जो शक्तिटा ना मो बहुत शिखी से केते काम करथला पिलंग आगे केबे हालिया से हुए नहीं केते जे से काम करे माने बहुत ही करूथला काम से आ मो सासू को भी केबे भी थकेबार देखिनी सब बेले से एनर्जेटिक माने आम तांकटू बहुत ही बड़ पाइछु आम सब बेले तांको देखू से मानकटू शिखू केमती से माने सब बेले सतेज से माने सिना सतेज रहले आमे सतेज रहू आ आमे सतेज रहले मो आम छुआ माने सतेज रहबे। वाओ तो मैम दशहरा चली आपण कटक रो दशहरा क्रेज टा पूरा अलग प्रकार थाए
ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଦଶହରାର ମଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଶହରା ତ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସବୁ ସେଇଭଳି ଅଛି। ମୋ ପିଲାବେଳର ଦଶହରା ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଖାଲି ପିଲାବେଳେ ପିଲା ହେଇକି ଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ନହେଲେ ସେଇଭଳି ଅଛି। ସେଇଭଳି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ସେଇ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା, ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ, ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ବିକା ପିଲାବେଳେ ଯାଇ କିଣିକି ନେଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୋ ଛୁଆ ଯେଉଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ମୋ ପିଲାବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଏଇଆ କରୁଥିଲି। ମ୍ୟାମ୍ ରିକ୍ସାକୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ରିକ୍ସା କଥା କୁହନି, ରିକ୍ସାର ଯୋଉ ବୁଲା ଅଛି ନା ପବନ ଖାଇ ଖାଇକି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରିକ୍ସା ମାନେ କଟକର ଦଶହରା ତ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ନିଆରା ମଜା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳୁଦମ ବିକା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚକ୍ରି ଘୁରିବା, ଆଉ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ବୁଲିବା, ଉପର ତଳର ଯୋଉ ଖେଳ, ଏସବୁର ବହୁତ ଅଛି ମଜା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ମାନେ ଖାଇକି ସରବତ ଫରବତ ପିଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା କୁଲଫି, ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଡିଂ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ % ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ। ନାରୀ ବିନା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ? ନାରୀ ପ୍ରଥମ। ଆଜ୍ଞା। ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ନହବ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିବୁ? ତ ନାରୀ ମାନେ ନାରୀ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଘରେ ମ୍ୟାମ୍ ସେମ୍ କଥା ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଚାନ୍ସର କଥା ଆସେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କଥା ଆସେ, ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ବି ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ନାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମେ ଉଡ଼ିବୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତେନି। ନା ନା ନା, ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପୁରୁଣା କଥା ତମେ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାରୀ ତ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ନାରୀ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଇକ୍ୱାଲ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବି 2 ଜଣ ପରିପୂରକ। ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଥିଲେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା। 2 ଜଣ ଥିବା ଦରକାର। সোশিয়াল মিডিয়া হো কি টিভি পরদা চারিআডে আপনার চর্চা আর সবুঠে আপনার নম্বর 1 রে অছন্তি। মানে এতে পরিশ্রম যে করুছেন পরিশ্রম করিকি আপনার আজ নম্বর 1 রে অছন্তি, সফলতার শ্রেয় কাহাকু দেবে আপন? মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିକି ଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବନି, ମୁଁ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବି, ମୋତେ ସେଦିନ ହିଁ ନେଇଯିବ। ଏଠି ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି କାମ କରିପାରିବିନି ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଗାଉଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ଗାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମରିଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଯାଏ ଦିନ ରାତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଗୀତ ହେବ, ଗୀତର ଏଡ଼ିଟିଂ ଦେଖନ୍ତି, ସୁଟିଂ ଦେଖନ୍ତି, A to Z କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ କାହାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ? ଏତେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନା କିଏ ତ ଜଣେ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ମୋର ମୁଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ କାହାଠୁ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲ, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ ପାଇଛି। ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାମ ନ କରି ବସିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିକି ଏତିକି କିଛି ଶିଖିଛି। କାମକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, କାମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଶା, ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଶିଖିଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି, କିଛି ଶିଖେ କି ନ ଶିଖେ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାମର ଯେଉଁ ମଜାଟା ନେବା ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ଅକୁଆ କଥା ଅଛି ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଯେଉଁ କଥା ବେଳେବେଳେ ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଯାଉଥିବ? ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଥିଲି। ତ ମ୍ୟାମ୍ ବଦମାସି ଥିଲେ ନମ୍ବର 1। ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ନେବେନି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ରିକ୍ସାର ପଛପଟେ ଯାଇ ଝୁଲିଯିବି। ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ଏତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ କି? ତ ମୁଁ ଯାଇ ପଛରେ ଝୁଲିଯାଏ। ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ମାନେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ତଳ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ନେଲେନି, ମୁଁ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ରିକ୍ସାର ପଛପଟେ ଝୁଲି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ରିକ୍ସା ପୁରା ଓଲଟିକି ମୋ ଉପରେ, ମାନେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଉପରେ ରିକ୍ସାର ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ରିକ୍ସା ସିଟ୍ ଉପରେ ମୋ 2 ଭଉଣୀ। ମୋ ବୋଉର କିଛି ହେଇନି, ହେଲା କି? ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ସିଟ୍ଟା ପଡ଼ି ମୋ ଉପରେ 2-3 ଜଣ ବସିକି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲି। ମାନେ ମୋତେ କିଛି ହେଇନି, ମୋତେ
ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ବି ମୋର ହେଇନି। ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବେ ମୁଁ କେତେ ବଦମାସି କରୁଥିଲି। ମ୍ୟାମ୍ ବେଳେବେଳେ ସେ ବଦମାସିଟା ବି ରହିବା କଥା, ନହେଲେ ଆମେ ଲାଇଫକୁ ସେଇ ୱେରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା। ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦିଏ। ତମମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ନା, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ପିଲାବେଳର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନଟଖଟ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ରହେ। କେତେବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ହବା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ନିଜକୁ କରିବା ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଟିକେ କୁନି ଛୁଆଟେ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗପ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଗୀତ ଶୁଣିବି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରୁଥିବେ କି ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବେ। କଥାଟା ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ତ ସବୁବେଳେ ଗାଉଛି। ନାଇଁ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ମତେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଦେଇକି ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ଥିଲା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିବୋଲ ନନ୍ଦ, ଲେଖିଥିଲେ ଅଲେଖଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ବହୁତ ହିଟ୍ ସେ ଗୀତ, ସେଥିରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣୁଛି। ଚାଲ ରେ ଚାଲ ବୋଲୋ ରେ ବୋଲୋ ଜୟ ଜୟ ମା, ଜୟ ଜୟ ମା, ଜୟ ଜୟ ମା, ଜୟ ଜୟ ମା। লাগিলা রে সোনা সবারি, বিজে হেলে মা মরি। লাগিলা রে সোনা সবারি, বিজে হেলে মা মরি। বজারে মহুরি বজারে ভেরি, জয় জয় মা। চাল রে চাল बोलो रे बोलो जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर गाइले मैम। माँ को आम वर्ष जाक अपेक्षा करछे। मैम वर्ष को थरे आसुचंती, आनंदर सहित समस्त दिन को सेलिब्रेट करूछंती, पूजा करूछंती। जेमती विदाय कष्टदायक होता है, सेमती माँ जिते विदाय नेबे समस्त आखि छल छल निहाती हो। तो कौन कहा चाहिए? भारी कष्ट हुए सुने ना। मोर एबे गोटे गीत मुझे ऊपर करी। आज्ञा मैम, एथर दुर्गा पूजा रे शुणी समस्त शुणी सारे से गीत बहुत इमोशनल इमोशनल गीत। माने से गीतर लेखा अच्छे, जदि तू आसीचु पुणी जा मत छाड़ी के जानी, आसिलु जदि जीवन मोर जा ना मत छाड़ी। तू एमती सब मो पाखे था, सब मो दिन गुड़ा पार्वण होगी थाउ, एमती पूजारे मोर कटु। सुंदर गीत है। म्यूजिक डायरेक्टर बैद्यनाथ दास, लिखिं अरुण मंत्री। भारी सुंदर गीत। तो मैम किछि लाइन। जीवन बाटे कुहुड़ी केते रही परा घेरी, दुनिया परा पापरे भरा लगुची भारी भारी। तू थिले पाखे दुख नथिबो, सबुदिन तो पार्वण हब, खुशी पड़िब झरी। आसिलु जदि माल मोर जानाओ फेरी, जानाओ फेरी। आपण खाली गीत रे सब हजे के रुहती ना? नहीं बेले बेले मस्ती मजा गीत डांस स्पेशल करके खेल रे बेले बेले भी मन लाखी जाए। मत देखी जानी पन अरे मत देखिबो जे से जानी जीवो जे कोन ये बहुत मजाक करंती हसंती। आज्ञा मत खेलिया को बहुत भल लागे। अच्छा को खेल मैम फेवरेट? कैरम खेले बहुत भल लागे। वाह गुंदरी गंदरी दी। अच्छा लूडो गुंदरा दी कि नहीं? लूडो तास कैरम आ तापरे गोटे गोटे बिजनेस खेल रे थाए, ताको भी किछि किछि सिखिछि मो पुओ मानकठु मिसी बसी खेलु। आ कोन अछि माने खेल रे भी आपण आगरे अछंती। अच्छा सबुठ भल खेले कोन आनछ? कबड्डी 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 जाई ता गोड़ को धरी छुई देई दौड़ी पळे आसी। ता कबड्डी कबड्डी टिके बे हे जाओ। हां कोन बसी के कबड्डी कबड्डी आज्ञा तादरे बहुत रहा दरकार। जोडी कबड्डी तमे छाडी देला तम तो छुई दिले चोर हो गेले। मैम मैम गोटे लाइन वर्तमान मु कहबी।
आपण को 3 थर से लाइन को रिपीट करबा को पड़िबो विदाउट ब्रेक रे थरे कह दिला नहीं अब मुझे जानी आप कही देवे कहना आपन को कौन भी कहीं पारि पारबेनी फिर भी मु ट्राए करूची हारी जदि हारी जीवी आ मो कथाटी होची पोखरी रे माछ माछ को बाछ पछ को पछ पोखरी रे माछ माछ को बाछ पछ को पछ पोखरी रे माछ माछ को बाछ पछ को पछ पोखरी रे माछ माछ को बाछ पछ को पछ माने मोर कहा भूल थिला केते बड़े ये करी कहली मॉड्यूलेशन देकी एटा तो मैम आपन कहले मु हारी गली मु जानि मु हारी भी आपन को ठारू आ गोटे फिर भी ट्राई करूची साहस करूची डंगा भीतर डेंगा डेंगा मुंडर ठेंगा डंगा भीतर डेंगा डेंगा मुंडर ठेंगा सोने ना खाइबो ठेंगा बिल्कुल नहीं मैम आ तले एई भलिया काई क्वेश्चन कहलो मैम देखले आपन हसिले कि नहीं ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି କାମ କରି ଚାଲିବା ସହିତ ହସି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ହସଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ମୁଁ ଖାଲି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ କିଛି ଭାବିନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମିଳେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଆମର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସି ବସିଯିବେ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବନି मैम थैंक यू सो मच आपण आसिले आज पूरे स्पेशल डे रे बहुत बढ़िया बढ़िया कथा भी कहले आपण को पाई 91 पर सिद्धार्थ एफएम तरफ रु गोटे सुंदर छोटे उपहार अच्छी रिक्वेस्ट करबे ग्रहण करबा पाई आज आम शो रे नमिता अग्रवाल मैम थिले आपण माने निहाती मैम को कथा को एंजॉय करुथिबे मैम थैंक यू सो मच शक्ति स्वरूपिणी सीजन 3 रे आपण अछंती एमती विश करबे सब बेले आपण आसु थांतु सब बेले हमके एमती इंस्पायर करू थांतु एंड हमर जे गिफ्टिंग पार्टनर अछंती उत्कल ज्वेलरी मार्ट बालू बाजार कटक रे अछि ए छोटे उपहारटी तांको तरफ रो सुने ने एटा कोन अछि आधरे भीतर कोन रखछ लुचि किछ रखछ कि रो रो काढे हम देखिए सुंदर अछि पर्सटा तो बहुत सुंदर अछि छोटिया पर्स अछि ता भीतर कुको देख कत सुंदर डब्बाटे भी हिची फरुआ भितर लक्ष्मी माँ गणेश महाराज बहुत सुंदर गिफ्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम ग्रेन्स एंड ग्रीन्स तरफ रु ए उपहारटी आपण को पूरा ऑर्गेनिक जिनस एठी मिले तो मैम ए सुंदर उपहारटी ग्रेन्स एंड ग्रीन्स तरफ रु ये भी बहुत सुंदर गिफ्ट है गछ लगांतु परिवेश सुस्थ रखंतु एतिके आम तरफ आपण मानक अनुरोध बहुत सुंदर गिफ्ट थैंक यू वेरी मच सुनेना थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच उत्कल ज्वेलरी मार्ट एंड ग्रेन्स एंड ग्रीन मैम आपको थैंक यू सो मच आपण माने भी सब बेले देखु थांतु सुनु थांतु 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला 91.9 सिद्धार्थ एफएम प्रेजेंट्स शक्ति स्वरूपिणी सीजन 3 powered by Utkala Jewelry Mart co-powered by Ruchi Food Line special partner Sherwani House associate sponsor Bonadurga Realcon Private Limited Swadist Grand Multi Cuisine Restaurant Santoshi Furniture Being Well Clinic and Spa Chappan Bhog and Snapzed Universe